ka-work. Good morning. Yami karon nagbantay sa among apo. Among apo. Oh, tanawa among apo na. Tanaw. Si Kevin Darbs. What is your name? Kevin Darbs. Balo kasi imong pangalan. Shortcut is Dabloy. Shortcut na siya Dabloy. Yang tinud pangalan si Kevin Darbs. Pero aron dali Dabloy. Hello Dabloy. Tanaw sa kamera oh. Yaya mi karon nagyaya. So makahila ko naman. Tingnan na. Thank you for the watching. Ay nako.